السلام عليكم ورحمة الله. أسيدي هاد الأيامات خرجوا فيديوهات تيقول لك حنا الجزائريين حنا صيفطنا معاونة لسوريا، حنا الأولين، حنا كدا وكديا، الحمقنية حولي في رباع، ولكن وليتا ولا علا وما بات وما برح وما أمسى وما جاء وما ضل. وراك تعرفوهم وفمهم مشرق خاصهم عاملين يدوزوا لينا. اسيدي كنا ما علينا ما بينا. اسيدي تناضت الصحافه الجزائريه من قناه الصرف الصحي بداو تيهضروا اول دوله عربيه كدي معاونات للشعب السوري وهادي زعما تيدقوا علينا حنا مغاربه، تيدقوا علينا زعما. ولكن اخواني المشاهدين اجوا تعرفوا الحقيقه علاش المغرب تاخر في المساعدات. وانا كون جا عليا الحكومه ديالنا من بعد المغربيه قبل ما ندخلوا في هذا الموضوع، شي دوك المساعدات اللي غيديها لسوريا والله الا زايده في الشعب المغربي في الاطلس الكبير، والله الا زايده فيهم بالله، وماشي غير في الاطلس، زايده في الناس عايشين في مدن كبرى، وزايده فيهم هذيك المعاونه اللي غنعطيها الشعب اخر. وفي الاخر ما يقولش فيك مزيان، وفي الاخر ما يقولش لك في مزيان، يقول لك انتم مغاربه مطبعين مع اسرائيل. فهمتوا؟ المهم ما علينا. سيدي الجزائريين تيقول لك حنا دينا، حنا الاولين المساعدات، حنا اللي دينا. ولكن علاش المغرب تاخر؟ هنا فغادي نعطيكم النويطه على المغرب. اسيدي المغرب نتوما كتعرفوا بانه ما عنده مشاكل مع سوريا، مع بشار الاسد، وهذا بشار عنده علاقات حميمه ومخلصه مع الشيعة، مع ايران، يعني هو متشيع، انتم عارفين هادشي. وفي الحرب الاهليه اللي دايره دابا تما كاين شكون اللي كيساعدوا؟ ايران وروسيا. وايران شاده عده مناطق شيعيين، روسي سوريين متشيعين كيهدوا المواطنين، يعني المطارات كلهم شدهم سوريا، يعني ما يقدرش يساعد الشعب، ما يقدرش يدخل المطارات، يحطوا هو ما عندوش لوتوريزاسيون باش يدخل المطارات، لانه عنده مشاكل مع الحكومه السوريه، وانتم عارفين هادشي، لان الحكومه السوريه والجزائريه وايران وروسيا بحال هادو معروفين. سوريا والجزائر وايران هادو بحال كتعرفوا هاد القضيه نتوما. فلهذا ما يمكنش ليه يقدر المغرب يدير تركيا، وتركيا تقدر تساعد هذوك اللاجئين وذوك الشعب السوري المسكين اللي متضرر في هذا الزلزال هذا هو علاش المغرب ما دخلش، ما مشاش مباشره لسوريا. خاصكم تعرفوا هذه القضيه، ماشي المغرب ما داش، المغرب كيكون دائما من الاوائل في المساعدات بحال هاد الحوايج اللي كيكون بحال الزلزال وبحال هادشي ديال الاجواء ديال الطبيعه ديال عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كاين شي وحدين كيقول لك هاد الزلزال هذا غير مصنوع، كيقول لك مصنوع بحوايج تكنولوجيا يعني موديرن، حتى هي داخله في الحرب. لان كتعرفوا تركيا هاد الايام هاد العوام الاخرى ولات من اقوى الدول في العالم اقتصاديا وعسكريا. وروسيا وتركيا دايره رجل مع روسيا ودايره رجل مع الحلف الاطلسي، يعني جاو من هنا يلقاو روسيا، جاو من هنا يلقاو الحلف الاطلسي، وما كيتحاملش هو فرنسا، ما كيتحاملش. تركيا باقا في ديك الحرب اللي ديال عام 1837 فاش دخلت على الجزائر، ما راضياش بها لحد الان، ودايره هي وياها. المهم هادشي هو الموضوع ديالنا هاد المره هادي، وهادشي اللي كاين. وسمعوا هاد الفيديو ديال هاد الصحافي فرنسي اش يقول على الجزائر. فقال لك الجزائر الاكثريه نهار داروا الاستفتاء ما بغوش الاكثريه، ما بغوش الجزائر، بغاو فرنسا. وسوف اودعكم عفوا في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. وردتنا رساله من اخ من الجزائر قال لي ليش عم تطلبوا مساعدات؟ هي حكومتنا ارسلت مساعدات لسوريا. اللي بده يوضحوا للشعوب وخاصه الشعوب العربيه انه المساعدات اللي بترسلها الحكومات لسوريا عم بتروح للنظام،
والنظام هو اصلا حريص على قتلنا، هو اللي ارتكب المجازر فينا، بالتالي اكيد ما راح يوصلنا منها شيء. المفروض يتم ارسال المساعدات وخاصه بالاليات الثقيله وغيرها من المساعدات لمناطق شمال غرب سوريا، لمناطق المحرره الخارجه عن سيطره عصابه الاسد. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, mais suffisamment important pour que nous n'ayons pas, je crois, besoin les jours suivants de revenir dessus. Nous avons en tout cas les résultats définitifs pour 8 départements et ce sont ces résultats que je vous invite à regarder tout d'abord. Premier département, département d'Alger, où il y avait 835 540 inscrits et vous le voyez, une très forte proportion de oui. À Oran, le résultat est également complet pour le département. 483 723 inscrits et une proportion de votants relativement importante, puisque, d'ailleurs, je me demande dans quelle mesure ce chiffre est tout à fait définitif, puisque la proportion des abstentionnistes me semble un peu trop faible. En tout cas, il nous a été donné pour tel. Département suivant, celui de Batna, où il y a 426 928 inscrits, et là, presque tout le monde a voté, et presque tout le monde a voté oui. Département de Médéa, là également, presque tout le monde a voté, vous le voyez, et presque tout le monde a voté oui, puisqu'il n'y a que 140 non. Département de Tiaret, un département de moins grande importance, au point de vue population, presque tout le monde a voté également, et a voté comme on s'y attendait. Département de Tlemcen, là, le résultat complet du département de Tlemcen, nous avions donné jusqu'alors que le résultat de la ville de Tlemcen. 243 000, vous avez vu un peu plus de 243 000, oui. Département enfin de, non pas enfin, mais département de Tizi Ouzou, un département important, 469 120 inscrits, qui presque tous ont voté, très faible proportion d'abstentionnistes. Et enfin, l'un des deux départements sahariens, le département des Oasis, où 261 334 personnes ont voté oui sur les 286 243 inscrits. Nous avons essayé, puisque c'est la dernière fois que nous vous présentons en direct depuis l'Algérie ces résultats, de réaliser la plus importante statistique possible. Et elle porte, cette statistique, sur un peu plus de 3 millions d'électeurs, exactement 3 482 979 électeurs, alors que le corps électoral, lui, doit compter entre 5 ou 6 millions d'électeurs inscrits, on ne sait pas exactement. Sur ces 3 482 000, vous voyez, 3 107 000 ont voté, et presque tous ont voté oui, puisqu'il n'y a que 12 759 non. Et encore une fois, à partir de cette statistique, nous avons voulu faire nos pourcentages, et ces pourcentages, nous les faisons, vous y êtes habitués maintenant, de deux façons. La première, c'est le pourcentage par rapport aux suffrages exprimés, pourcentage de oui, 99,59%, massif, non, 0,41%. Et il n'y a pas que ce pourcentage par rapport au suffrage exprimé. Nous avons voulu, pour être tout à fait objectif, calculer le pourcentage par rapport au corps électoral, c'est-à-dire aux électeurs inscrits. Et cela nous donne le résultat suivant, que vous allez voir à l'aide de ces bons hommes qui marquent assez l'échelle différente de ces pourcentages. 88,29% de oui, par rapport toujours au suffrage, aux électeurs inscrits. 0,36 non, 10,78% d'abstention. Ce chiffre relativement important s'explique en raison du départ d'un grand nombre d'Européens qui n'ont pas pu voter, et 0,57% de bulletins blancs ou nuls. Voilà les informations que nous possédons sur ce référendum d'autodétermination, je vous le disais, incomplète, mais suffisante pour que nous n'ayons pas besoin d'y revenir et pour que vous vous rendiez compte que parmi
Mekdoul Louardi. Vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur. Très bien. Vous voulez signer la déclaration? Oui, monsieur le juge, merci. Oui, Guergat Boudjema. Approchez, approchez. Vous désirez garder la nationalité française? oui, monsieur le juge. Très bien. Signez la déclaration. Oui, monsieur le juge. Cette cérémonie a lieu tous les mercredis. Au camp militaire de Rivesaltes, près de Perpignan, nous avons vu les harkis rapatriés d'Algérie faire leurs premiers pas dans la vie métropolitaine. Ah, c'est bon. Ici. C'est long, 2 signatures. Parfois, monsieur le juge s'impatiente un peu. Vous l'avez vu. Voici le récépissé de la déclaration que vous venez de souscrire. Ne le Merci, perdez pas. monsieur le juge. Dès que votre femme est là. Ah, approchez, madame. Guergat et Boudjema. Présent, monsieur le juge. Approchez. Vous désirez garder la nationalité française, madame? Oui, monsieur. Bon, tenez, je vais vous délivrer le récépissé de la déclaration que vous savez signer. Vous savez signer? tu connais pas. Hein? Tu connais pas. Non, je ne sais pas. Bon, ça ne fait rien. Voici le récépissé de la déclaration, madame. Voilà. Vous pouvez vous retirer, monsieur. Je vous remercie. Vous pouvez partir. Aoucha, C'est fini. l'arbitre, c'est fini, c'est fini. Est-ce que vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Et votre femme? Voulez-vous lui? Oui, monsieur le juge. Alors ça y est, vous êtes... Je suis français. Vous êtes français. Votre femme aussi. Moi et ma femme. Est-ce que ça veut dire que vous ne vous sentez plus algérien? Non, 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 pas du tout. Plus du tout. Non. Je sens bien que je suis français pour le moment. Français. Et vous pensez que vous ne regretterez jamais l'Algérie? Jamais, jamais, jamais. Jamais. C'est votre pays natal pourtant. Oui. J'en avais marre, j'en avais jusqu'ici, l'Algérie. Alors maintenant, je pense plus à l'Algérie.